Bonjour et bienvenue, si Dieu le veut. Aujourd'hui, nous expliquons et résolvons le livre de la langue française pour les élèves de 5e année primaire. La page 17, le verbe de la phrase séquence 1. الصفحة 17, le verbe de la phrase. الفعل في الجملة, le verbe de la phrase. 6. Que fait la gazelle? Que fait la gazelle? ماذا تفعل الغزالة؟ ماذا تفعل الغزالة؟ La gazelle boit l'eau du ruisseau. الغزالة تشرب ماء الجدول. ها هي الصورة أمامي. La gazelle boit l'eau du ruisseau. ruisseau هو النهر أو الجدول. La gazelle. Que fait la gazelle? ماذا تفعل الغزالة? La gazelle boit. الغزالة تشرب. ماذا تفعل؟ هي تقوم بفعل الشرب. تقوم بفعل الشرب. La gazelle boit. تشرب. الشرب هو boire. La gazelle boit l'eau du ruisseau. La boit هنا هو الفعل. Voilà, c'est un verbe du 3e groupe conjugué avec le pronom personnel elle au présent simple. هنا الفعل boit فعل من المجموعة الثالثة مصرف مع الضمير الشخصي elle. كيف عرفت أنه مصرف مع الضمير الشخصي elle؟ هنا لا غازيل ماذا تعني؟ تعني هي تشرب من ماء الجدول، أو أيضا نستطيع أن نقول الغزالة تشرب من ماء الجدول. لا غازيل عوضناها ب elle boit l'eau du ruisseau au présent simple في زمن الحاضر البسيط. نتحدث عن الفعل بوا. الآن هنا بوا فعل مصرف. أما المصدر، ما معنى المصدر؟ المصدر يعني الانفينيتيف أي ليس مصرف. نقول boire هنا boire في المصدر ينتهي ب غ. الآن elle on remplace la gazelle. نغير أو نستبدل الغزالة ب elle. qui من عندما نسأل عن الفاعل نقول qui. مثلا بوزيد est le gardien du zoo. بوزيد هو حارس حديقة الحيوان. نقول qui est le gardien du zoo؟ من هو حارس حديقة الحيوان؟ الإجابة ستكون la réponse c'est بوزيد. إنه بوزيد. الإجابة ستكون عبارة عن الفاعل. لا elle se nourrit de feuilles d'arbre. Elle se nourrit de feuilles d'arbre. Que fait-elle أو ماذا تفعل؟ que fait-elle ماذا تفعل الغزالة؟ أو que fait la gazelle؟ Elle se nourrit de feuilles d'arbre. إنها تتغذى على أوراق الأشجار. Elle se nourrit de feuilles d'arbre. أين هو الفعل هنا؟ الفعل هو se nourrit أي تتغذى. se nourrit. هنا se nourrit c'est un verbe pronominal. هنا se nourrit هو عبارة عن فعل ضميري. لماذا؟ كيف عرفنا أنه فعل ضميري؟ لأنه يحتوي على ضمير، وهذا الضمير هو ce نقول عنه باللغة الفرنسية un pronom réfléchi أو ce. Elle se nourrit de feuilles d'arbre.
هنا نقول elle se nourrit de feuilles d'arbre. Le sujet c'est elle. هنا عندما نقول que fait-elle أو que fait la gazelle، هو يتكلم عن الغزالة. ها هي الصورة. que fait-elle أو que fait la gazelle، ماذا تفعل أو ماذا تفعل الغزالة. الغزالة هنا تقوم بفعل التغذية، هي تتغذى على، أو نقول se nourrir. se nourrir. Elle se nourrit de feuilles d'arbre. Le verbe، j'ai un tableau، لدينا جدول. le verbe أي الفعل يمكن أن يكون conjugué أو à l'infinitif. الفعل يمكن أن يكون مصرف conjugué أو في المصدر à l'infinitif. conjugué مصرف مثلا bois، مثلا bois. à l'infinitif في المصدر نقول boire. boire هنا صرفناه فأصبح هذا boire، صرفناه فأصبح bois. se nourrir conjugué se nourrit à l'infinitif se nourrir. se nourrir هنا عندما صرفناه أصبح se nourrit. se nourrit. C'est un verbe pronominal. Se nourrir, c'est un verbe pronominal. Là, le 7e exercice, التمرين السابع، complète les phrases par les verbes suivants. أكمل الجمل بالأفعال التالية: serre et grimpe. serre و grimpe. الآن complète les phrases. ها هي الجمل الأمامي. oiseau، le singe. لدينا السار وتعني يمسك. يمسك. وغريمب وتعني يتسلق. غريم سير تعني يمسك، وغريم وتعني يتسلق. oiseau في حديقة الحيوان. le singe القرد. sur les branches d'arbres على أغصان الأشجار. ماذا يفعل؟ هو يتسلق. grimpe sur les branches d'arbres على أغصان الأشجار. avec sa petite main بيده الصغيرة. il هو une banane أي محبة موز. ماذا يفعل؟ يمسك. il serre une banane أو يمسك بحبة موز. ثم قال لي puis dans leur infinitif، ثم أعطي المصدر أي قبل التصريف. هذا الفعلان مصرفان. هنا grimpe وسير هما فعلان من المجموعة الأولى أو le premier groupe. le premier groupe أو فعلان من المجموعة الأولى. إذا أفعال المجموعة الأولى دائما تنتهي بإر. إذا سنقول أولا الفعل سير يصبح سيغي. هنا أو تخص إل هنا ننزع الأر، هذا هو الأصل أو المصدر. ننزع الأر ونضيف الأو. إذا هذه الأو ليست للفعل بل للنهاية على l'infinitif. grimpe نفس الشيء نقول grimpe avec ER. Là, le complément d'objet direct quoi. أي هنا ننتقل إلى الجزء الثالث من الجملة. الجزء الثالث من الجملة هو le complément d'objet direct. ما هو le complément d'objet direct؟ هو المفعول به. المفعول به نسأل عنه بكوا وتعني ماذا. تعني ماذا. لدينا relie
le texte. اقرأ النص مرة أخرى. Puis réponds à la question. النص هنا في الصفحة 16 la page 16 grammaire le gardien du zoo. عنوان النص هو le gardien du zoo. نقرأ النص. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya. C'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. بوزيد هو حارس حديقة الحيوان. إنه يحب الحيوانات. في الصباح يغذي الببغاوات وينظف الأقفاص. في وقت الاستحمام الفيل الصغير سعيد. وهناك أيضا مايا. مايا هي غزالته المفضلة. منذ أن جرحت ساقها لم تعد قادرة على الجري بسرعة. C'est une bête fragile. إنها كائن حساس أو كائن هش. قرأنا النص. الآن puis répond à la question. ثم أجب عن السؤال. هو هنا أجاب عن السؤال. قال لي que nettoie بوزيد. que nettoie بوزيد أو ماذا نظف بوزيد. ماذا نظف. هنا نرجع إلى النص. ماذا نظف بوزيد. هنا قال لي نظف بوزيد أو il هو نظف الأقفاص. il nettoie les cages أو بوزيد nettoie les cages. هنا نستطيع أن نسأل بماذا أو نستطيع أيضا أن نسأل ب que نستطيع أن نسأل بكوا أو que. مثلا le gardien adore les animaux أي الحارس يحب الحيوانات. سنقول le gardien adore quoi. le gardien adore quoi. الحارس يحب ماذا. الإجابة ستكون le gardien adore les animaux. الحارس يحب الحيوانات. والإجابة هي ماذا؟ هي le complément d'objet direct. هي المفعول به ونرمز له ب COD. بدلا من أن نكتب le complément d'objet direct نرمز له ب COD. COD أو complément d'objet direct. هنا المفعول به أو le complément d'objet direct أو نستطيع أن نقول عنه le COD هو les cages هو الأقفاص. بوزيد nettoie quoi أو que nettoie بوزيد. بوزيد nettoie les cages. La complète par le complément d'objet direct adéquat أو أكمل بالمفعول به. هنا أعطاني مجموعة من الكلمات سنضعها هنا. قال لي à la maison papa écoute. هنا أعطاني الخيارات le perroquet أو الببغاء l'ordinateur أو الحاسوب le journal أو الجريدة la radio أو المذياع. à la maison papa écoute. في المنزل بابا écoute أبي يستمع لي. quoi نسأل بابا écoute quoi. بابا écoute la radio أبي يستمع إلى المذياع. maman lit quoi. maman lit quoi. elle lit le journal. elle lit le journal. ياسين برونش كوا. ياسين برونش كوا أي ماذا. نحن نسأل بماذا لنجد المفعول به الصحيح. ياسين برونش كوا. ياسين برونش l'ordinateur أو الحاسوب. sa sœur nourrit quoi أي أخته تغذي ماذا. sa sœur nourrit le perroquet أو الببغاء dans sa cage في قفصه. نقرأ à la maison
Papa écoute la radio. Maman lit le journal. Yassine branche l'ordinateur. Sa sœur nourrit le perroquet dans sa cage. Là, l'exercice numéro 9 ou le dernier exercice, التمرين التاسع أو التمرين الأخير يقول Que fait ton animal à la maison? En 3 phrases, décris ce qu'il fait pour le présenter à tes amis ou tes camarades. Utilise un complément d'objet direct et une phrase négative. ماذا يفعل حيوانك الأليف في البيت؟ في 3 جمل décris ce qu'il fait pour le présenter à tes camarades. يعني اكتب أو صف ماذا يفعل وهذا لكي تصفه لزملائك أو تقدمه لزملائك. Utilise un complément d'objet direct. استعمل مفعول به وجملة منفية et une phrase négative. Là, j'ai une petite paragraphe. Le chien. Au titre, le chien. بعنوان le chien. أو الكلب. Mon chien s'appelle Max. C'est un animal domestique et carnivore. Car il se nourrit de la viande. Il vit avec nous dans la maison. Il n'aime pas les étrangers. كلبي اسمه ماكس الذي قال لي أي حيوان أليف. أنا الآن أتكلم عن كلبي أو الحيوان الأليف الخاص بي. Mon chien s'appelle Max. C'est un animal domestique et carnivore. هو حيوان أليف وكارنيفور تعني يتغذى على اللحم. Car il se nourrit de la viande. هو حيوان لاحم لهذا هو يتناول اللحم. Il vit avec nous dans la maison. فهو يعيش معنا في المنزل. Il n'aime pas les étrangers. هو لا يحب الغرباء les étrangers. قال لي استعمل un COD مفعول به. لدينا la viande, la maison, les étrangers. وقال لي استعمل جملة منفية. جملة منفية هنا وهي il n'aime pas les étrangers. هو لا يحب الغرباء. Le chien. Mon chien s'appelle Max. C'est un animal domestique et carnivore, car il se nourrit de la viande. Il vit avec nous dans la maison. Il n'aime pas les étrangers. Merci pour votre attention. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.